Magandang umaga mga guys. Alas 2. Practice na naman kami mga guys sa kabady ko guys. Yung tutok sa likod naman guys. Itong sitwasyon. Yan. Nung una guys, taas yung kamay natin. Tawa. Tapos, ang gagawin mo guys ito. Iklipan mo ito agad. Mag-ikot mo ito guys. Ito lang guys. Ito isang kamay guys. Ito yung kunin mo. At may ikot. Yan. Start na guys. Ulit guys. Yan. Yan. Hawak. Ito guys. Bilisan to guys. Pag ganun mo. Yan. Galing dito guys. Dito. Yan. Ito na guys. Dito na. Take down guys. Tuha. Isa pa guys. Yan. Yan. Sabay. Sabay ito guys. Oh. Yan. Ito galing. Para mahawakan ito. Ikot mo ganyan. Yan. Ito na guys. Hawak mo ito ay. Pagkas na isang kamay guys. Kunin mo. May pasok na dito. Kuha na ito. Isa na lang guys. Para makita nyo guys yung proper. Taas. Taas ng kamay guys. Ito. Hawak agad. Ikot guys. Oh. Ikot tayo dito. At ito to. Itong kamay niya isa guys. Ito yung kunin mo. Yan. Para makuha mo ito. Tanggal. Mabilisan guys. Ganito lang oh. Ikot. Ikot ito. Ito guys. Ikot ba guys? Oh. Ito na. Maraming salamat guys. Tuloy lang yung practice namin guys. Thank you for watching.